Voilà. Donc andi enen à chaque fois en kellay ko andanda hoorema ko fenande kono woni kellugol fenande mi yimɓe busnowel to woyi ɓe limoji ɓe honno ɓe sispandi Bala Samoura, Charles Wright et tout cela onon on yejjiti Bafoué innano ɗo o limojama o ittama ha joni ala sumennade ka nder gouvernement ley ton enen hiɗen weeli weltino hiɗen weeli monino hiɗen weeli ɗayno hiɗen weeli yewtade piihoy ɓe andi kon ɗum ɓe watta en fait ɓe ɓuttina e berde ɗen ɓe andi kadi kon ɗum ɓe watta ɓe wulna e berde ɗen ko cinéma ɓe jokkiniya ko cinéma ɓe jokkini seede ko cinéma ɓe jokki ɗon andi Dumbuya ɗo innuno kanko randi cléji galleji makko ɗin fof ka kono ko randi cléji galleji makko ɗin en yaali kanko galle makko no lanca en yaali galle makko no arana en yaali galle makko no jaɓa ka enen galleji men ɗin lanca jaɓa ka ɓe holliri kadi ɓe lanci ɓe holli yeeso fof ka awa ko ɓe innata ɗo Bala Samoura no sispandama ɗum Charles Wright e piiji goo ko yon ƴoƴu andon onon kadi ko onon wona fijanede film o so noon ko onon wona fijanede film on ko onon laati darayɓe ɓen joni ko onon andata si tawi film on no fiji e si fijaki ce qui veut dire siko fenade siko gonga ko fenade tun ɓe jokki lagine en tant que ko Dumbuya laami lagine kanko eɓe jokkodiri ɓen foof ko fenade ɓe jokki donc miɗo yiɗi o yimɓe ɓen accu weltagol ma sikka awa Bala Samoura no ma heɓay probléme ma Charles Wright heɓay probléme ɓen fof goto e maɓɓe heɓata probléme ko kamɓe jeyɗin piiji maɓɓe ko kamɓe haldi yewtiri noon ko kamɓe si fowtiniɓe seeɗa ha haala wingi ɗuyto e maɓɓe kono ko kamɓe on wondi toon yo yimɓe ɓen taɓe sikku do kan ɓe ƴettiduɓe laamu ngun jooɗi ɗo hakkude maɓɓe si tawina yoɓe seedu carrément ɓe fellidira ɓe warda piihoyto so koye sabu mon no waɗa ɓe haɓa sabu mon no waɗa ɓe limoja goɗɗo sabu mon no waɗa ɓe pottinirani goɗɗo sabu peuple on ko ami fala wiwde awa ko film ɓe fala on fijande on film woni fijude ko yejjintingol on galle ɗen addana on haala goo kadi en fait ɓay France 24 hay France heɓɓe déjà no impliqué kan haala landagol ko fiyonu procédure on lannali galleji yaltal taw fi mum galle lancama piiji waɗama ko il faut kamɓe kadi ɓenna ɓe kaarijo no bonniɗa kaarijo no waɗini kaarijo no waɗini ɓe jooɗo ley ton après ɓe yewta ɓe famodira comme ko ɓe waɗuno en avant par ce que à chaque fois ko ɗum ɓe watta kono onon no woodi hunde wattare ko mankani on seeɗa iɗon weeli ɗayno de andi min mi tawaka e ɗayne lagina ɗen mi tawatake toon par ce que min lan jooɗi la reeni ɗayna eɓe ɓen la reeni ɗayneteɓe ɓen donc min mi wata natude hakkude ɗin ɗon piiji ɗiɗi simi yewtiki on tun carrément ko piiji goɗo toon ko yon hoolodi par ce que ko piiji kelɗuɗi koɓe ɗayna en woni ko film ɓe woni hen fijande on film ɓe woni hen fijande ko fi enen peuple en fait bas peuple lon quoi à chaque fois ko noon ɓe watta sina ɗum Bafoué bêtise ɗi o waɗi ɗin fof na kanko artay no tawata ko conseil jo ma piihoygo ka gouvernement ley ton ma tawatay mo haylo ka yaasi ha joni donc Bala Samoura ko inneteɗo no sispandama Charles Wright ɗum ta goto welto ɗum ta goɗɗo innu ɗum goɗɗo ngo Dumbuya faala laɓɓingol ɓe laɓɓintino laɓɓina piiji ɗin fuɗɗito kadi arna kon à zéro à chaque fois honto busol makko woni innen ko justice honto ɗum woni justice ko lancugol galleji no samɓe ɓen justice ko jooɗagol wowlata ko honde tuma laamoto ko honde tuma immoto justice ko joɗɗingol bandiji wujjayɗe nder leydi awa taw hoolo Dumbuya hey kala ko ɓe waɗi ɓe kala ɗo ko ɓe waɗi ha na ɗum ɓe falno wadde koko moƴƴi ɓe falno hollude ɓe faljay tum bona ɓenna o merde na ɗum ɗo duwanoɗen waɗude waɗen ɗum ɗa joni pour rectifier ça il faut waɗen ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓeɗo ala fus ko wawan ɗon ɓe si tawina à chaque fois tous les jours yal ton ka yaasi innonɓe ɓe démissionne on falaka ɓe on haajaka fi siko Bala Samoura sispanda siko Charles Wright sispanda ɗum ɗon fof na probléme guine en joni noon et puis kadi ɓen weltotoɓe ɗin piiji ɓen ko innocent ɓe calculali ko feƴƴuno ɓaawo ga kon par ce que à chaque fois goto pet waɗi erreur e maɓɓe il faut ma ɓe yalta ɓe saƴƴito ɓe laɓɓintino ha ɓe laaɓa poste ɓe inna vraiment oɗo ko kanko bonnani men joni oɗo o tawa kay amen ko ni e ni ley ton ko kamɓe wondi sa pottini andanɗoma o wolay ko andanma kon fof sa pottini mo halditunoɗa goɗɗum piiji bonɗi o haalay ɗi fof awa fendoɓe fof ɓe nangi gila ɗo noon ko erreur ji tum ɓe watta mais ɗin erreur ji ɗi ɓe watta ko yonan on point ji mon kono woniranta on point ji mon siko sonkinay ɗi on fankon siko deƴƴinay ɗi on wowlon siko koɓe suuɗi ɓe waɗi yiwɗon denon son ko ɗum noon to wawata ɓe paniquinirde par ce que kamɓe ko enen ɓe faala yiɗuɓe enen peuple on ko enen salotoɓe yiɗugol na ko ɓe arnoɗo au départ kon ɓe arnaki on ɓe yewti on haalaji goo welti ɗon ɗum anndi ɗon koko ɓe woni wadde ɗo fof ko joué ko kamɓe wondi goto sokatake
goto ɓe suspenduɓe tum ɓe naɓe démission ɓe naaliɓe kamɓe ɓe limogiɓe ko suspension ɓe waɗaniɓe on suspension no wawi wonde hara ɓe memude salaire ji maɓɓe ɗi ley piiji maɓɓe ɗin fof no timmi mais maɓe fowto taw ha haala wi gui iwa e maɓɓe sina ɗum ɓe tunina e gouvernement o min kala ko ɓe waɗi toon min mi holta koko guinejo watta guinejo lanɗo mi holta ko en tant que lanɗo arali laami waɗi mi holta ko par ce que ɓe fof maɓɓe koɓe bandi ko wuyɓe à chaque fois ko ɗum ɗo ɓe wowti hen wadde kono enen siɓɓe men ɓen si a bentike mo hande a wujanimo ne bankare ɓutti janggo siɗa faala a raynamo tuɗi ndu hupruma mi dara si ɓutano tuɗa kadi o yejjita ɗa wawi mo bantade kadi de plus ko ɗum bonnani en enen hiɗen weeli ɗaynude hiɗen ko woni o en fait ko woni o en accika Allah ma goɗɗum go non na piiji gon ton en accataɗi ha toon par ce que ɗen waɗana hakkil ɗen jonna moyen ji mum ɗen jonna ko no jogoren piiji ɗin ko enen ittantaɗi hoore men awa pay koye moins de 50 ans nayo ɓe jooɗo e nder lagine ɓe détourna kikalaje ma mawɓe ɓe 70 ans ma mawɓe ɓe 100 ans ɓe daro yeeso maɓɓe ɓe wola fenade ɓe mawɓe daro kella hara sukaɓeɓen fof no jooɗi depuis ko Doumbouya ari tun si guineɓe ɓen fof famodirno Doumbouya heɓatano doole kono guineɓe ɓen ko siɓɓe men ɓen ɓuuri wonde famano par ce que ɗa andi hay Doumbouya itta ɗo goye hande hara ko goɗɗo go ittimo na yo weltano on ittuɗomo par ce que ko ittirimo haray ko fi yon weltanomo par ce que kamɓe wonduno a faami ka kala ittuɗomo ɗo si tawina rébellion ari ittimo militaire ɓe ɓen ɗo entre maɓɓe goɗɗo si ittimo ɓen hoolaki min haajaka yon tigui ko yon tigui organise élection ji ɗin si ɓe faala ɓe nanguidiray toon ɓe waridiray toon ɓe waɗa e piiji ɗin toon fof ko haaju maɓɓe enen ko landiɗen ɓe ko yoɓe jonnitu pouvoir on enen ko landiɗen ɓe ko yoɓe organise élection ji ɗin enen en haajaka bala samoura sino si ɓe sokkaymo ma ɓe sokkatamo char right on ko fenowo depuis le départ mi yewtu noon ɗum